हिस्कियल और उसका 23वां बाब जो 49 आयात पर मुश्तमिल है। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, 2 औरतें एक ही माँ की बेटियां थीं। उन्होंने मिस्र में बदकारी की, वो अपनी जवानी में बदकार बनी। वहां उनकी छातियां मली गईं और वहीं उनकी दोशीजगी के पिस्तान मसले गए। उनमें से बड़ी का नाम अहुला और उसकी बहन का नाम अहुलीबा था, और वो दोनों मेरी हो गईं और उनसे बेटे बेटियां पैदा हुए। और उनके ये नाम अहुला और अहुलीबा सामरिया और यरूशलीम हैं। और अहुला जबकि वो मेरी थी बदकारी करने लगी और अपने यारों पर यानी असूरियों पर जो हमसाए थे आशिक हुई। वो सरदार और हाकिम और सब के सब दिल पसंद जवां मर्द और सवार थे, जो घोड़ों पर सवार होते और अर्गवानी पोशाक पहनते थे। और उसने उन सब के साथ जो असूर के बरगुजीदा मर्द थे बदकारी की, और उन सब के साथ जिनसे वो इश्कबाजी करती थी, और उनके सब बुतों के साथ नापाक हुई। उसने जो बदकारी मिस्र में की थी उसे तर्क ना किया, क्योंकि उसकी जवानी में वो उससे हम आगोश हुए। और उन्होंने उसके दोशीजगी के पिस्तानों को मसला और अपनी बदकारी उस पर उंडेल दी। इसलिए मैंने उसे उसके यारों यानी असूरियों के हवाले कर दिया जिन पर वो मरती थी। उन्होंने उसको बेसतर किया और उसके बेटों और बेटियों को छीन लिया और उसे तलवार से कत्ल किया। बस वो औरतों में अंगुश्त नुमा हुई, क्योंकि उन्होंने उसे अदालत से सजा दी। और उसकी बहन अहुलीबा ने ये सब कुछ देखा, पर वो शहवत परस्ती में उससे बदतर हुई और उसने अपनी बहन से बढ़कर बदकारी की। वो असूरियों पर आशिक हुई, जो सरदार और हाकिम और उसके हमसाए थे, जो भड़कीली पोशाक पहनते और घोड़ों पर सवार होते और सब के सब दिल पसंद जवां मर्द थे। और मैंने देखा कि वो भी नापाक हो गई। उन दोनों की एक ही रविश थी और उसने बदकारी में तरक्की की, क्योंकि जब उसने दीवार पर मर्दों की सूरतें देखीं, यानी कसदियों की तस्वीरें जो शंगरफ से खिंची हुई थी, जो पटकों से कमर बस्ता और सरों पर रंगीन पगड़ियां पहने थे, और सब के सब देखने में उमरा अहले बाबल की मानिंद थे, जिनका वतन कसदिस्तान है। तो देखते ही वो उन पर मरने लगी और उनके पास कसदिस्तान में कासिद भेजे। बस अहले बाबल उसके पास आकर इश्क के बिस्तर पर चढ़े और उन्होंने उससे बदकारी करके उसे आलूदा किया, और वो उनसे नापाक हुई, तो उसकी जान उनसे बेजार हो गई। तब उसकी बदकारी एलानिया हुई और उसकी बरहनगी बेसतर हो गई। तब मेरी जान उससे बेजार हुई जैसी उसकी बहन से बेजार हो चुकी थी। तो भी उसने अपनी जवानी के दिनों को याद करके, जब वो मिस्र की सरजमीन में बदकारी करती थी, बदकारी पर बदकारी की। सो वो फिर अपने उन यारों पर मरने लगी जिनका बदन गधों का सा बदन और जिनका इंजाल घोड़ों का सा इंजाल था। इस तरह तूने अपनी जवानी की शहवत परस्ती को, जबकि मिस्री तेरी जवानी की छातियों के सबब से तेरे पिस्तान मलते थे, फिर याद किया। इसलिए ए अहुलीबा, खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं उन यारों को जिनसे तेरी जान बेजार हो गई है उभारूंगा कि तुझसे मुखालफत करें, और उनको बुला लाऊंगा कि तुझे चारों तरफ से घेर लें। अहले बाबल और सब कसदियों को, फिकूद और शोह और कोह और उनके साथ तमाम असूरियों को, सब के सब दिल पसंद जवां मर्दों को, सरदारों और हाकिमों को, और बड़े बड़े अमीरों और नामी लोगों को, जो सब के सब घोड़ों पर सवार होते हैं, तुझ पर चढ़ा लाऊंगा। और वो असलाहे जंग और रथों और छकड़ों और उम्मतों के अंबोह के साथ तुझ पर हमला करेंगे, और ढाल और फरी पकड़कर और खौद पहनकर चारों तरफ से तुझे घेर लेंगे। मैं अदालत उनको सुपुर्द करूंगा और वो अपने आईन के मुताबिक तेरा इंसाफ करेंगे, और मैं अपनी गैरत को तेरी मुखालिफ बनाऊंगा, और वो गज़बनाक होकर तुझसे पेश आएंगे, और तेरी नाक और तेरे कान काट डाले जाएंगे, और तेरे बाकी लोग तलवार से मारे जाएंगे। वो तेरे बेटों और बेटियों को पकड़ लेंगे, और तेरा बकिया आग से भस्म होगा, और वो तेरे कपड़े उतार लेंगे और तेरे नफीस जेवर लूट ले जाएंगे। और मैं तेरी शहवत परस्ती और तेरी बदकारी जो तूने मुल्क मिस्र में सीखी मौकूफ करूंगा, यहाँ तक कि तू उनकी तरफ फिर आंख ना उठाएगी और फिर मिस्र को याद ना करेगी। क्योंकि खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं तुझे उनके हाथ में जिनसे तुझे नफरत है, हाँ उन्हीं के हाथ में जिनसे तेरी जान बेजार है, दे दूंगा, और वो तुझसे नफरत के साथ पेश आएंगे, और तेरा सब माल जो तूने मेहनत से पैदा किया है छीन लेंगे,
اور تجھے اریاں اور برہنہ چھوڑ جائیں گے، یہاں تک کہ تیری شہوت پرستی و خباثت اور تیری بدکاری فاش ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ تجھ سے اس لیے ہوگا کہ تو نے بدکاری کے لیے دیگر اقوام کا پیچھا کیا اور ان کے بتوں سے ناپاک ہوئی۔ تو اپنی بہن کی راہ پر چلی، اس لیے میں اس کا پیالہ تیرے ہاتھ میں دوں گا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو اپنی بہن کے پیالے سے جو گہرا اور بڑا ہے پیے گی، تیری ہنسی ہوگی اور تو ٹھٹھوں میں اڑائی جائے گی، کیونکہ اس میں بہت سی سمائی ہے۔ تو مستی اور سوگ سے بھر جائے گی، ویرانی اور حیرت کا پیالہ تیری بہن سامریا کا پیالہ ہے۔ تو اسے پیے گی اور نچوڑے گی اور اس کی ٹھیکریاں بھی چبا جائے گی اور اپنی چھاتیاں نوچے گی، کیونکہ میں ہی نے یہ فرمایا ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تو مجھے بھول گئی اور مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس لیے اپنی بدذاتی اور بدکاری کی سزا اٹھا۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا تو اہولا اور اہولیبا پر الزام نہ لگائے گا؟ تو ان کے گھنونے کام ان پر ظاہر کر، کیونکہ انہوں نے بدکاری کی اور ان کے ہاتھ خون آلودہ ہیں۔ ہاں، انہوں نے اپنے بتوں سے بدکاری کی اور اپنے بیٹوں کو جو مجھ سے پیدا ہوئے آگ سے گزارا کہ بتوں کی نظر ہو کر ہلاک ہوں۔ اس کے سوا انہوں نے مجھ سے یہ کیا کہ اسی دن انہوں نے میرے مقدس کو ناپاک کیا اور میرے سبتوں کی بے حرمتی کی، کیونکہ جب وہ اپنی اولاد کو بتوں کے لیے ذبح کر چکیں تو اسی دن میرے مقدس میں داخل ہوئیں تاکہ اسے ناپاک کریں۔ اور دیکھ، انہوں نے میرے گھر کے اندر ایسا کام کیا، بلکہ تم نے دور سے مرد بلائے جن کے پاس قاصد بھیجا، اور دیکھ وہ آئے جن کے لیے تو نے غسل کیا اور آنکھوں میں کاجل لگایا اور بناؤ سنگھار کیا، اور تو نفیس پلنگ پر بیٹھی اور اس کے پاس دسترخوان تیار کیا، اور اس پر تو نے میرا بخور اور میرا عطر رکھا، اور ایک عیاش جماعت کی آواز اس کے ساتھ تھی، اور عام لوگوں کے علاوہ بیابان سے شرابیوں کو لائے، اور انہوں نے ان کے ہاتھوں میں کنگن اور سروں پر خوشنما تاج پہنائے۔ تب میں نے اس کی بابت جو بدکاری کرتے کرتے بڑھیا ہو گئی تھی کہا، اب یہ لوگ اس سے بدکاری کریں گے اور وہ ان سے کرے گی، اور وہ اس کے پاس گئے جس طرح کسی کسبی کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح وہ ان بدذات عورتوں اہولا اور اہولیبا کے پاس گئے، لیکن صادق آدمی ان پر فتویٰ دیں گے جو بدکار اور خونی عورتوں پر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بدکار عورتیں ہیں اور ان کے ہاتھ خون آلودہ ہیں۔ کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ان پر ایک گروہ چڑھا لاؤں گا اور ان کو چھوڑ دوں گا کہ ادھر ادھر دھکے کھاتی پھریں اور غارت ہوں، اور وہ گروہ ان کو سنسار کرے گی اور اپنی تلوار سے ان کو قتل کرے گی، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہلاک کرے گی اور ان کے گھروں کو آگ سے جلا دے گی۔ یوں میں بدکاری کو ملک سے موقوف کروں گا تاکہ سب عورتیں عبرت پذیر ہوں اور تمہاری مانند بدکاری نہ کریں، اور وہ تمہارے فسق و فجور کا بدلہ تم کو دیں گے، اور تم اپنے بتوں کے گناہوں کی سزا کا بوجھ اٹھاؤ گے، تاکہ تم جانو کہ خداوند خدا میں ہی ہوں۔